Assalamu alaikum, nous sommes toujours dans le chapitre 4, flux de la matière et de l'énergie dans l'écosystème. يعني تدفق المادة والطاقة داخل الحميلة البيئية. Nous allons étudier dans cette capsule l'aspect dynamique de l'écosystème, يعني الحالة الدينامية للحميلة البيئية. Un écosystème est une structure qui peut subir une dégradation ou une évolution vers un état de stabilité, d'équilibre et de complexité. يعني أن حميلة بيئية هي نظام اللي يمكن له يخضع لواحد التراجع أو حتى تطور لواحد إلى حالة ديال استقرار وديال التوازن. Alors, quels sont les aspects dynamiques d'un écosystème؟ ما هي الحالات الدينامية لحميلة بيئية؟ Et quels sont les facteurs responsables de cette dynamique وما هي العوامل المسؤولة عن ذلك؟ Alors, ce document nous montre un écosystème tel que la forêt. Cet écosystème se caractérise par la succession de plusieurs associations de végétaux dans un même endroit et au cours du temps. يعني أن هذه الحميلة كتميز بالتطور أو التتابع التتالي ديال مجموعة ديال المجمعات النباتية في نفس المكان ولكن عبر الزمن. Le stade final d'une forêt est appelé climax. يعني المرحلة الأخيرة ديال واحد التطور ديال الغابة كيتسمى climax. Cette succession dépend du climat, de la nature de la roche-mère et de la végétation elle-même. Durant cette évolution, il y a une interaction réciproque entre les végétaux et le sol. هذا التتالي ديال هذه المراحل كيتعلق أو مرتبط بالمناخ بطبيعة الصخرة الأم وكذلك النباتات. وخلال هذا التطور تيكون واحد التفاعل متبادل بين النباتات والتربة. Alors غنبداو بالمرحلة الأولى اللي كنسميوها on appelle le stade pionnier أو المرحلة الرائدة. Les végétaux pionniers sont les végétaux qui sont les premiers à s'installer directement sur la roche-mère. Alors النباتات الرائدة هي النباتات اللي كتستقر هي الأولى مباشرة فوق الصخرة الأم. Ils n'ont pas besoin de sol، ما محتاجينش التربة. Les lichens, les mousses et les cyanobactéries عندنا الأمثلة ديال بعض النباتات اللي يمكن لها تعيش بهذه الطريقة بحال الأشنات، الحزازيات، البكتيريا، واحد النوع البكتيريات. Ils peuvent être accompagnés de fougères، يقدر يكون معهم بعض المرات نباتات الخنشار. Alors المرحلة اللي كتتبع المرحلة الرائدة هي لو ستاد بلوز أو المرحلة العشبية. Les végétaux pionniers ont formé un petit peu de sol, quelques centimètres. Alors le stade herbacé ou stade pelouse apparaît. Il est essentiellement formé d'herbes, essentiellement des graminées. Les graminées ainsi que les autres herbes enrichissent le sol en humus, ce qui favorise l'installation de nouvelles espèces. Alors المرحلة ديال العشبية في قبل كانوا نباتات اللي هي الرائده اللي داروا لنا كونوا لنا واحد شويه ديال التربه ديال بعض السنتيمترات. وهاد المرحله كتميز بتواجد واحد النباتات اللي هي قصيره جدا بحال لي غراميني النجليات، وكيكونوا بعض النباتات اخرى وهاد النباتات اللي كتغني التربه بالذبل واللي كيساعد في استقرار انواع اخرى من النباتات وكذلك الحيوانات. Alors, le deuxième stade, c'est les stades garriques. Garrigue, كتسمى هاد بحال الحقل ديال كيتسمى حقل الشجيرات. Alors, après la pelouse composée de plantes herbacées apparaissent les premières plantes ligneuses. Ce sont surtout les arbustes, ce qu'on appelle garrigue. يعني من بعد المرحلة العشبية اللي مكونة من نباتات عشبية كيظهروا أول نباتات خشبية بحال الشجيرات. من بعد عندنا لو ستاد فورestier أو المراحل الغابوية. Les arbres peuvent faire leur apparition. Ils poussent dans le sol suffisamment épais. De nouvelles plantes basses apparaissent qui sont adaptées aux forêts. Ce sont les plantes de sous-bois comme les fougères. يعني ملي كيظهروا الأشجار تيكون ديك الساعة التربة عندها واحد الحجم أو سمك كبير. نباتات أخرى قصيرة تظهر لأن النباتات كتكون غير مع الأشجار الكبيرة اللي كتكون في الغابات بحال نباتات الخنجر. Et le climax, le dernier stade d'évolution, c'est le climax. Le stade forestier continue son évolution pour atteindre le stade final d'une forêt qui est appelée climax.
Le climax est la dernière végétation, souvent une forêt, mais ça peut être une pelouse ou même des mousses ou des lichens qui poussera à un endroit et qui à cet endroit ne sera remplacé par aucune autre. يعني ان المرحله الغابويه كتبقى تطور تدريجيا حتى كتوصل لواحد المرحله نهائيه اللي كنسميوها كليماكس. ولكن هذا الكليماكس ما تيكونش الكليماكس يعني ان اخر مرحله ديال التنبت، ماشي بالضروره يكون غابه، يقدر يكون غير حقل عشبي او حقل فيه غير الحزازيات ولا الاشانات، غير هو خص ما يكونش موراه حتى شي مرحله اخرى، يعني اخر مرحله كتسمى كليماكس. Alors, les catastrophes naturelles et l'action de l'homme. يعني الكوارث الطبيعية وتأثير الإنسان. Les forêts ne sont pas éternelles. Les catastrophes naturelles, l'homme, les incendies les détruisent également. يعني هذه الغابات ما كتبقاش دائمة، لأن بعض المرات الكوارث الطبيعية ولا الإنسان ولا الحرائق كيهدموا هذه الغابات. Les étapes décrites précédemment font marche arrière. C'est l'évolution régressive de l'écosystème. يعني المراحل اللي شفنا قبيله كترجع الوراء، هذا ما يسمى بالتطور التراجعي ديال الحميلة البيئية. Alors, بصفة عامة, on passe d'un stade initial de l'écosystème à un stade équilibré qu'on appelle climax, c'est ce qu'on appelle l'évolution progressive. Et on peut passer du stade équilibré vers le stade initial, c'est l'évolution régressive. يعني أنا يمكن نمشيو من المرحلة الأصلية للمرحلة النهائية كيتسمى هذا تطور تقدمي، ولا رجعنا في الاتجاه الآخر كيتسمى تطور تراجعي. دائما في هذه الحالات الدينامية nous allons étudier aussi quelques aspects dans un écosystème des relations entre deux animaux. On a le lynx et le lièvre, الوشق والأرنب. Pendant une centaine d'années, la compagnie de la baie d'Hudson a enregistré le nombre de peaux de lièvre et de lynx ramenés par les trappeurs de cette région. À partir de ces données, les chercheurs ont estimé le nombre de lynx et de lièvres dans cette zone. يعني واحد التتبع ديال واحد تقريبا 100 سنة، واحد الشركة سجلات كانت تسجل العدد ديال الجلود ديال الأرانب وديال الوشق اللي كانوا تيرجعوهم الصيادة في هذه المنطقة، ومن خلال هذيك المعطيات تمكنوا من حساب عدد هاد الأوشق وهاد الأرانب في هذه المنطقة. Alors, qu'est-ce qu'on observe dans ce graphe? D'abord, ce graphe, qu'est-ce qu'il nous présente? Ou bien, qu'est-ce qu'il représente? Il représente la population des lièvres et la population des lynx en fonction des années. Pendant une centaine d'années, étude faite par la compagnie d'Hudson. Alors, en rouge, vous avez le nombre de lièvres et en noir, vous avez le nombre de lynx. Qu'est-ce qu'on observe? Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le nombre de lièvres est toujours supérieur à celui des lynx. Donc toujours les courbes rouges, regardez, toujours supérieure à celle des lynx. يعني الأرانب اللي كتكون العدد ديالها أكبر من عدد الأوشاق. D'après la pyramide des nombres, le nombre des proies est supérieur au nombre des prédateurs dans un écosystème équilibré. لأن كنعرفوا أن من خلال الأهرام اللي درسنا سابقا أن العدد ديال الفرائس تيكون أكبر من عدد المفترس، لأن الهرم غادي كيضيق من القاعدة إلى القمة. L'augmentation du nombre de lièvres est toujours suivie par l'augmentation du nombre de lynx et vice-versa. Regardez, donc quand le nombre de lièvres augmente, un peu après, le nombre de lynx augmente. Quand le nombre de lièvres diminue, alors le nombre de lynx diminue. Comment on explique ça? On l'explique par le fait que quand le nombre de lièvres augmente, les lynx vont se nourrir de ces lièvres et leur nombre va augmenter. Et quand le nombre de lynx va augmenter, bien sûr, ils vont consommer beaucoup de lièvres, ce qui va faire diminuer le nombre de lièvres. Et quand le nombre de lièvres diminue, automatiquement le nombre de lynx aussi diminue parce qu'ils vont mourir de faim. Il n'y a pas assez de lièvres pour leur nourriture. Et ainsi de suite. Alors, la relation entre les deux espèces, c'est-à-dire les lynx et les lièvres, entraîne une régulation. Cette dernière est un moyen d'assurer l'équilibre entre les différents constituants d'un écosystème. يعني العلاقة بين هاد النوعين
اللي هو الوشق والأرنب كتخلق واحد النظام أو التنظيم. هذا التنظيم كيساعد في التوازن ديال بين مختلف مكونات الحميلة البيئية. Alors récapitulons. Un écosystème n'est pas stable, il est en équilibre dynamique au cours du temps par le vieillissement de ses êtres vivants et la modification de sa biodiversité. يعني أن حميلة بيئية ما كتكونش قارة، تيكون واحد التوازن حركي داخل يعني خلال الزمن اللي كيدار بالشيخوخة ديال الكائنات الحية وتغير ديال التنوع البيولوجي ديالو. Une perturbation naturelle, par exemple un feu de forêt, ou provoqué par l'homme peut modifier l'environnement. واحد الإزعاج طبيعي أو يعني بحال الحرائق أو لا إزعاج ناتج عن الإنسان يقدر يغير هذا الوسط. Un écosystème est capable de revenir à son état initial. يعني واحد الحميلة البيئية يمكنها ترجع للحالة الأصلية ديالها. Mais si la perturbation est trop intense ou répétée, l'écosystème peut ne pas être capable de revenir à son état initial, et dans ce cas, un autre écosystème se construira à sa place. ولكن إذا كان الإزعاج قوي ومتردد، الحميلة البيئية ما تقدرش ترجع للحالة الأصلية ديالها، وديك الساعة تتحل محلها أو يحل محلها حميلة بيئية أخرى.